Swadeshi 4G mobile services pan India that will be inaugurated tomorrow from Jharsuguda, Orissa by our Honorable Prime Minister of India. I would like to take a moment to extend my sincere greetings to each and every one of you, especially the press persons from All India Radio, PTI, Doordarshan and other print and electronic media. BSNL अपने स्थापना के 25 वर्ष मना रहा है और इस सिल्वर जुबली के अवसर पर BSNL जो स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क है उसको प्रधानमंत्री के कर्तव्य द्वारा कल उड़ीसा में झारसुगुड़ा ज़िले से देश को समर्पित किया जाएगा। तो ये जो 4G नेटवर्क है मोबाइल नेटवर्क, इसकी विशेषता यही है कि ये पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः स्वदेशी कंपनियों ने इसको बनाया है। इसका जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है वो तेजस नेटवर्क से बनाया है और जो इसका कोर नेटवर्क है वो C.DOT ने डेवलप किया। C.DOT यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि पूर्णतः स्वदेशी कंपनी है और इसका जो सिस्टम इंटीग्रेटर है वो TCS है। तो इस प्रकार से ये तीनों का जो टेक्नोलॉजी स्टेक है ये पूरी तरह से इंडियन है, इंडिजिनस है और ये इस तरह से हमारे लिए हमारे देश को उन 5 ऐसे नेशंस हैं उनमें से एक इंडिया हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि वी आर वन ऑफ दोज ओनली 5 नेशंस which have developed and deployed their homegrown mobile technology. And we are happy to inform you that we have completed the technical rollout of all our 4G mobile network. On BSNL Silver Jubilee, as we mark this 25 years of BSNL and since its establishment on October 1st, 2000, we are celebrating the launch of this indigenous innovation and a renewed journey towards profitability. BSNL has commenced the rollout of Swadeshi 4G technology stack, as my colleague has just said. This Swadeshi 4G technology stack is entirely developed in India in line with the vision of our Honorable Prime Minister of India. This 4G indigenous 4G stack comprises a radio access network by Tejas Networks, which is our own company, a core network by our own C.DOT and TCS as the system integrator. In West Bengal, we have 2177, that is 2177 sites on air working, and out of that 29 sites belongs to project funded by Digital Bharat Nidhi. Across these 5 districts, as I mentioned, Kolkata and North Parganas, South Parganas, Howrah and Hooghly, and the coverage is reasonably good, and we have an additional plan, expansion plan also in place, and that is also that will also come up very soon. जैसा कि हमने अपने स्पीच में भी बताया था, हमारे करीब लगभग 4 लाख कस्टमर्स ऑलरेडी 4G सेवा उपयोग कर रहे हैं। As far as West Bengal Telecom Circle is concerned, all the 2148 sites they are operational. They are providing good coverage in that area. Though we are yet to reach nook and corner of the West Bengal because we need more sites. So in near future, 800 more sites are being planned for West Bengal as a state, except Kolkata. Kolkata is a separate plan. BSNL जो है ये एक भारत सरकार की कंपनी है। Although there is competition, लेकिन आज BSNL के 25 वर्ष और BSNL की जो फिर से प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी ये बताती है कि we are able to fight the competition और हम लोग आज भी not only surviving, we are thriving now. And the 5 district headquarters, South Chowbis Parganas, North Chowbis Parganas, Howrah, and state of West Bengal, there are 22 districts. So this project cost is around 384 crores for Kolkata and 782 crores is West Bengal. আমাদের এই 4G যেটা আমরা রোল আউট করছি এটা সম্পূর্ণ ইন্ডিজিনিয়াস, মানে এই জিনিসটা আমাদের নিজস্ব দেশি কোম্পানি স্বদেশি
আমাদের সিডট এটা ডেভেলপ করেছে আর আমাদের যে বিটিএসগুলো সেইগুলো তেজাস কোম্পানি আছে আমাদের টিসিএসের একটা সিস্টেম কনসার্ন তারা এটা ডেভেলপ করছে। তো এরকম পুরো ওয়ার্ল্ডে মাত্র 5টা দেশ আছে যারা এরকম ইন্ডিজিনিয়াস 4G ডেভেলপ করতে পারে। তো এটাই আমাদের সবথেকে গর্বের ব্যাপার যে আমরা এটা ইন্ডিজিনিয়াস তৈরি করছি, দ্যাট ইজ দ্য কি পয়েন্ট। আর এইটা আমরা লাস্ট 1 ইয়ার থেকে রোল আউট করছি অ্যান্ড আমরা সাকসেসফুলি এখন পুরো 4G বিটিএসটা ইনস্টল করে দিয়েছি, যতগুলো 1596 পর্যন্ত করেছি। এটা আমাদের পার্টনার যারা আছে টিসিএস, তেজাস আর সিডট এই একই সাপোর্টে আমরা করতে পেরেছি। আর এখন যেটা করার পর আমরা দেখছি আমাদের ডেটা ইউজেস আর ভয়েস ইউজেস প্রচণ্ড সার্চ হয়েছে, হিউজ সার্চ হয়েছে ডেটার ভয়েস কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ ট্রাফিক। অ্যান্ড আমরা এক্সপেক্ট করছি যে নেক্সট আরও আমরা 4G BTS অ্যাজ এ অ্যাড অন প্রজেক্ট আরও আমরা ইনস্টল করবো, সেটা ডিপেন্ডিং অন আওয়ার অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইকুইপমেন্ট আমরা করবো ইন দ্য নেক্সট 6 মান্থস। এছাড়া আমাদের 5Gও লঞ্চ করার প্ল্যান আছে, আমরা নেক্সট ইয়ার 5G কলকাতায় লঞ্চ করবো, এটা আমাদের প্ল্যান আছে। Let's hope for the best. 4G sites in the near future within the next 6 months under an add-on project. And that's for this is a brief presentation we have to say. Thank you.